गुम हवामहे प्रियानन्दं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्दं निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम् ॐ सुमुखश्रीकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये हरि ओम् ॐ अम्बे अम्बालिके अम्बिके नमः इति कश्चन सहस्रश्लोकाग्रां सम्पिलवासिने ॐ नमो देवी महादेवी शिवायि सततं नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियता प्रणतस्मताम् ॐ गौरवे नमः नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशूर्वा सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे गोधारिणे नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अचिंत्य अव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगोद्धार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषय ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमापारग गुरुस्वरूपम् अस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहं यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखादिमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपोदिरे यत्प्राप्यं न पुनर्याति नरा संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं व्यक्तम् मग्धुनां त्वया गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सुत इति सम्प्रार्थे सुतो मुनिसङ्घर्षमुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनया सर्वे श्रद्धया परयान्मुदा वदामि भवरोगाग्नि गीतामात्रस्वरूपिणीं पुरा कैलासशिखरे सिद्धसन्दर्भगिसेविते तत्र कल्पलता पुष्पं मन्वृत्यन्तमधुरे व्याघ्राजीने सभासितं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणक्वचित् प्रणवदना शश्वत् मस्कुर्वन्तमादरात् दृष्ट्वा स्मयमापया पार्वती परिपुच्छति। पार्वती उवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरौ त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुर नरः सदा विधि विष्णु महेन्द्राधि वन्द्यः खलु सदा भवन् नमस्करोमि कस्मै त्वं नमस्काराश्रय किल दुष्ट वै तत्कर्म विपुलमाश्चर्यं प्रतिभातु मे किमे तन्न विजानेऽहं कृपया वद मे प्रभो। भगवन् सर्वसर्वज्ञ वत्तानां रत्नायकं ब्रूहि मे कृपया शम्भो गुरुमाहात्म्यम् उत्तमं केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तन् कृपा कुरु मे स्वामिन्नामपि चरणौ तव इति सम्प्रार्थिता शश्वन्महादेवो महेश्वरः आनन्दभरिता स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवीत्। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवी रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्ता त्वद्भक्त्यर्थं वदामि तत् मम रूपासि देवी तु त्वं मस्तकात्म कथयामि लोकोपकारा प्रश्न न केनापि कृतः पुरा यस्य देवो परा भक्तिर् यथा देवो तथा गुरु तस्यैते कथिनां ह्यर्थात् प्रकाशन्ते महात्मनः यो गुरु स शिवः प्रोक्तो या शिवा स गुरुः स्फुता
विकल्पं यस्तु कुर्वेत स नरो गुरुत्तमं दुर्लभं त्रिषु लोकेषु तच्छृणुष्व वदाम्यहं गुरुब्रह्म विना नन्ये सत्यं सत्यं वरानने वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासान्तिकानि च मंत्रयंत्रादिविद्यानां मोहमोचनादिकं शैवशाक्तगमादीनि हन्ये च बहवो मतः अपभ्रंशा समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जयस्ततो वर्तं तीर्थं यज्ञदानं तथैव च गुरुतत्त्वम् अविज्ञाय सर्वव्यर्थ भवत्प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः गूढविद्या जगन्माया देहेश्चानुसम्भवा विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते यदन्ध्रिकमलद्वन्द्वतापनिवारकं तारकं भवसिन्धुश्च त्वं गुरु प्रणमाम्यहं देहि ब्रह्म भवेत् तस्मात् तत्कृपार्थं वदामि तत् सर्वपापविशुद्धात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् सर्वतीर्थवगाहस्य सम्प्राप्नोति फलं नरः गुरुपादोन्तकं पीत्वा शेषं शिरसि धारयेत् शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसा गुरुपादोदकं सम्यक् संसरणवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबेत गुरुपादोदकं पानं गुरुरिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरोर्नामं सदा जपे सदैकस्यैव नाम कीर्तनं भवेत् अनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं सदैकस्यैव नामचिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं यदनुग्रहमात्रेण शोकमोहि विनश्यता तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमोऽस्तु परमात्मने तस्मादनुग्रहं लब्धा सदज्ञानम् उत्सृजेत तस्मै श्रीदेशिकेन्द्राय नमश्चाभीष्टसिद्धये काशीक्षेत्रं जगन्निवास जाह्नवी चरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरो साक्षात्कारं ब्रह्मनिष्ठः गुरुसेवाया प्रोक्ता देहस्वाध्यादश्रयो वः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्तमन्तकम् गुरुमूर्ति स्मरे नित्यं गुरुनाम सदा जपेत् गुरुराज्ञा प्रकुर्वेत पुरोरन्यन्य भावयेत गुरुवक्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् सुहस्ते स्वपतिनेतः स्वाश्रमं च स्वजातिं च स्वकीर्तिं पुष्टिवर्धनम् एतत् सर्वं परित्यज्य गुरुमेव समाश्रयेत अनन्यश्चिन्तयन्तो ये सुलभं परमं सुखं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुराधनं कुरु गुरुवक्रेषिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते त्रैलोक्यस्फुटवक्तारो देवर्षु पितृमानवा पुष्पुरश् गुरु ऋकारश्चन्द्रकारो हि ऋकारस्तेज उच्यते अज्ञानग्रासकं ब्रह्म गुरुरेव न संशयः गुकारो भवरोगः स्यात् रूपारतिरोधकृत भवरोगहरान्वाच्य गुरुरित्यश्रीयते गुकारस्य गुणातीतं ऋकारोति ऋकारकः गुणरूपविहीनत्वात् गुरोरित्यभिधीयते ऋकारः प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः ऋकारोस्ते परं ब्रह्म मायाभ्रान्तिविमोचनम् एवं गुरुपदं श्रेष्ठं देवानामपि दुर्लभं गुरु डोरङ्गन्धर्वक्षकिन्नरः ध्रुवं देवी मुमुक्षूणां नास्ति त्वत्त्वं गुरो परं गुरुराधनं कुर्यात् स्वजनं निवेदयेत् आनन्दं चयनं वस्त्रं वाहनं भूषणादिकं साधकेन प्रदातव्यं गुरुमन्त्रोषकारणं कर्मणा मनसा वाचा सर्वदाराधयेत् गुरुं दीर्घदण्डं नमस्कृत्यं निर्लज्जं गुरुसन्निधौ
शरीरमिन्द्रियं प्राणम् अर्थस्य जनबान्धवान् आत्मदारादिकं सर्वं सद्गुरुभ्यो निवेदयेत। गुरुरेको जगत् सर्वं ब्रह्म विष्णु शिवात्मकं गुरुपरद्रं नास्ति तस्मात् सत्सत् संपूजयेत् गुरुं। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तार्थ प्रवक्तारं तस्मात् संपूजयेत् गुरुं। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानम् उत्पद्यते स्वयं स एव सर्वसम्पत्ति तस्यात् संपूज्यते गुरु। कृमिकीटभीराविष्टं दुर्गन्धकूलदूषितम् अनित्यं दुःखनिलयं देहं विद्धि वरानने। संसारवृक्षमारूढा पतन्ते नरकार्णवे तस्मादुद्धरते सर्वान् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स्थावरजङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् आसीत्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निमिषान्निमिषान्निधाता यद्वाक्कादे विमुच्यते स्वात्मानं शिवमाकोलस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। निर्गुणं निर्मलं शान्तं जङ्गमं स्थिरमेव च व्याप्तमेन जगत् सर्वं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। स पिता स च मे माता स बन्धु स च देवता संसारमोहनाशाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति यत् गदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्वितमिदं सर्वं भाति भयद्भानुरूपतः प्रियं पुत्रादि परप्रीत्या तस्मै श्रीगुरुवे नमः। येनेदं दर्शितं तत्त्वं चित्तचैत्यादिकं तथा जाग्रत्सुषुप्नाशि पश्याति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञानमिदं विश्वं न दृष्टं विष्णु वेदतः तदेकरूपरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य ज्ञातं मतं तस्य मतं यस्य न वेदसा अनन्यभावो भावाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्मै कारणरूपाय कार्यरूपेण भाति यत् कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नानारूपमिदं विश्वं न केनाप्यस्ति सिद्धता कार्यकारणरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दानशक्तिसमारूढ तत्त्वमाला विभूषिणे भुक्तिमुक्तिप्रदाने च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्तं कर्मबन्धविदायिने ज्ञानानलप्रभावेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शोषणं सिन्धुश्च दीपनं क्षारसम्पदां गुरुपादोदकं यस्य तस्मै श्रीगुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः न गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथा श्रीजगन्नाथो मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरुमन्त्रासमो नास्ति तत्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। दे एक एव परो बन्धुर्विमुच्ये समुपस्थिते गुरु सकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुमध्ये स्थितं विश्वं विश्वमध्ये स्थितो गुरु गुरुर्विश्वन्तञ्च तन्नोऽस्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसः येन सन्दर्शिता पन्था तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तापतयाग्निप्राप्
प्राप्तानां शान्तप्राणिनां भुवि यस्य परोदकं गंगा तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानसर्पदष्टानां प्राणिनां कश्चित् चिकित्सकः सम्यक् ज्ञानमहामन्त्रं वेदिनं सद्गुरुं विना हेतवे जगतामेव संसारणवसेतवे प्रसवे सर्वविद्यानां शम्भवे गुरुवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं भक्तिमुक्तिमूलं गुरुकृपा सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानफलं तु यत् गुरुपादो दिव्यन्दो संशयेन तत्प्रसाफलं शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरिष्टे न कश्चन लब्धा कुलगुरु सम्य गुरुमेव समाश्रयेत्। मधुलुब्धो यथा भृंग पुष्पान् पुष्पान्तरं व्रजेत ज्ञानलुब्धस्तथा शिष्यो गुरुतरं व्रजेत। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं निश्चितगोचरं श्वेतरक्ताप्रभाभिन्नं शवशक्त्यात्मकं परं गुकारच गुणातीतं ऋकारं रूपवर्जितं गुणातीतस्वरूपञ्च यो दद्यात् स गुरुस्मृता अत्रिनेत्राश्वं साक्षाद्विबन्धुश्च हरिस्मृता यो चतुर्वदनो ब्रह्म श्रीगुरु कथितप्रिये अयं मयाञ्जलिर्बद्धो दयासागरसिद्धये यदनुग्रतो जन्तिश्चित्रसंसारमुक्तिभाग् श्रीगुरु परमं रूपं विवेकां चक्षुर्मतग्रतः मग्नभाग्या न पश्यन्ते अन्धा सूर्योदयं यथा कूलानां कूलकोटेनां तारकस्तत्र न क्षणात् अतस्तं सद्गुरुं ज्ञात्वा त्रिकालमभिभावदयेत्। श्रीनाथचरणन्दन्नं यस्यं दिशि विराजते तस्य दिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये साष्टांगप्रणिपातेन स्वनित्यं गुरुं भजेत भजनात् सैर्यमाप्नोति स्वरूपमयो भवेत्। दोभ्यां पदभ्यां च जानुभ्यां रसा शिरसा दशा मनसा वचसा चेपि प्राणमोष्टांगे उच्यते तस्यै दिशे सततं मञ्जरीषा नित्यं प्रक्षिप्तता मुखरितैर्मधुर्मधुश्च प्रसुप्ते जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रमूर्ति विद्यास्त्री तु प्रह्लादकनित्यसाक्षी अभ्यस्ते किमले की दीर्घकाल विमले सुव्याधि प्रदे सुषिके प्राणायाम शतैरेनैकर्णै मुक्तात्मने दुर्गयैः यस्मिन्नभ्युदिते विनश्यति बलिवायु स्वयं तत्क्षणात् प्राप्तुं तत्सहजं स्वभावमनीशं सेवत्वश्रीगुरुं ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः गुरुप्रसादतो नान्यत् साधनं गुरुमार्गिणाम् यस्मात् परतरं नास्ति नेति नेतिते वै श्रुतिः मनसा वचसा चैव सत्यम् आराधयेत् गुरुं गुरुकृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सामर्थ्यं भजन् सर्वे सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे देवा किन्नर गन्धर्वा पितृयक्षासुतुम्बरो मुनयोऽपि न जानन्ति गुरुशिशुणे विधिम् तार्किकाच्छन्दंसिश्चैव दैवज्ञा कर्मठा प्रिये लौकिकास्ते न जानन्ति गुरुतत्त्वं निराकुलं महाहंकारगर्वेण तपोविद्याबलेन च भ्रमन्ते तस्मिन् संसारे घटयन्त्रे यथा घटः यस्मिनो यज्ञिनोऽपि न मुक्ता स्युः न मुक्ता योगिनस्तथा तापसा अपि नो मुक्ता गुरुतत्त्वात् परान्मुखा न मुक्ता तु गन्धर्वा पितृचारन्तु चारणा ऋषयः सिद्धिदेवाया गुरुमेव चरान्मुखा
इति श्रीस्कन्द उत्तरखण्डे सनत्कुमारसंहितायाम् उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीताभ्यां प्रथमोऽध्यायः। हरि ओम्। अथ गुरुगीताभ्यां द्वितीयोऽध्यायः। ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दप्रदायकं सर्वसौख्यात्कारं चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायकं श्रीमत्परं ब्रह्मं गुरुं स्मरामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं वदामि, श्रीमत्परं ब्रह्म गुरुं नमामि। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। हृदं भुजे कर्णिकमध्यसंस्थे सिंहासने संस्थितदिव्यमूर्तिं ध्यायेत् गुरुचन्द्रकलाप्रकाशं चित्सखामुपीश्वरं ददानं श्वेताम्बरं श्वेतविलेपपुष्पं मुक्ताविभूषं मुदितं द्विनेत्रं वामाङ्कपीठस्थितदिव्यशक्तिं पन्दस्फीतं पूर्णकृपानिधानं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं योगीन्द्रमिड्ढं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। वन्दे गुरूणां चरणारविन्दं सन्दर्शितस्वात्मसुखयन् बुद्धीनां जनस्येषां पुलिकामानं संसारहालाहलमोशान्ये शान्तये यस्मिन् श्रुतिस्थितिध्युंसा निग्रहात्मुग्रहात्मकं कृत्यं पञ्चविधं शाश्वत भासते तं गुरुभाजेत। पादाब्जे सर्वसंसाराद् अवकाशान्नानं स्वके ब्रह्मरन्ध्रे सीताम्भोज मध्यस्थे चन्द्रमण्डलम् अकथादि त्रिनेत्रज्ञे सहस्रदलकुण्डले हंसपार्श्वत्रिकोणे च स्मरेण मध्यमं गुरुं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निराञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्मं तमाम्यहं। सकलभुवनसृष्टिः कल्पिताशेषसृष्टिः निखिलनिगमदृष्टिः तत्पदार्थैकदृष्टिः अद्गुणपरमेष्टिः तत्पदैकदृष्टिः बहुगुणपरमेष्टि मोक्षमार्गैकदृष्टिः सकलभुवनरङ्गस्थं पापनास्तामसयष्टिः सकरुणसमवृद्धिस्तत्त्वमालात्मसमष्टिः सकलसमयसृष्टिः सचिदानन्ददृष्टिः यसतु मयि नित्यं दिव्यं गुरुर्दिव्यदृष्टिं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं श्वशासनता 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 इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् हरिशासनतो 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 हरिशासनता विदितं 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 विजनं 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 विधिशासनतो 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 विधिशासनतः एवं विधं गुरु ध्यात्वा ज्ञान उत्पद्यते स्वयं तद्गुरुप्रसादेन मुक्तोमिति भावयेत। गुरुपास्पष्टमार्गेण मनःशुद्धिं कारयेत अनित्यं खण्डयेत् सर्वं यत्किञ्चित् आत्मगोचरं ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मनोच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं समं कुर्यन्नन्यपन्था द्वितीयकः किमत्र बहुनोक्तेन शस्त्रकोटिशतैरपि दुर्लभा चित्तविश्रान्ति विना गुरुकृत्यं परं करुणाखड्गपातेन क्षिप्त्वा पाशाष्टकं शिशोः सम्यगानन्दजनकः सद्गुरोः सुविधीयते। एवं कृत्वा महादेवी गुरुनिन्दां करोतु या स याति नरकान् घोरान् यावच्चन्द्रदिवाकरौ यावत्कल्पान्तको देहस्तावद् देवी गुरुं स्मरेत।
गुरुलोपान कर्तव्या स्वच्छंदो यदि वा भवेत् हुंकारेण च वक्तव्यं प्राज्ञशिष्यौ कथाचन गुरुरग्रेण वक्तव्यम् असत्यं तु कदाचन गुरुत्वं कृत्य हुंकृत्ते गुरुसन्निध्यभाषणा अरण्ये निर्जने देशे संभवेत् ब्रह्मरक्षसा अद्वैतं भावै नित्यं सर्वांस्तासु सर्वदा चिदाचिदपि यो नो कुर्यादद्वैतं गुरुसन्निभो दृश्यविस्मृतिपर्यन्तं कुर्याद् गुरुपदार्जनं तादृशसेव कैवल्यं न च तद्व्यापी व्यतिकरेण अपि सम्पूर्णतत्त्वज्ञो गुरुत्यागी सवेद्यता भवन्त्यभितस्यान्तकाले विक्षेक्षं मुष्कटं गुरुकार्यं न लङ्घेत न पृष्ट्वा कार्यमाचरेत न हेति द्वे दिशो नत्वा गुरुसद्भावो शोभितः गुरुसती स्वयं देवी परेषां तु कदाचन उपदेशं न वै कृत्य तदा चेन्द्राक्षसो भवेत् न गुरुराश्रये कुर्यात् दुष्पानं परिसर्पणं दीक्षां व्याख्या प्रभुत्वादि गुरुराज्ञान् कारयेत् नोपाश्रयं च पर्यस्मं न च पादप्रसारणं नाङ्गभोगादिकं कुर्यात् लीलामत्म परमामपि गुरूणां सत्सद्वापि तद्रूपे तन्न प्रलङ्घयेत् गुरुन्नाज्ञां दिवारात्रौ दास वह्निवसन् गुरौ अदत्तन्न गुरुद्रव्यम् उपशमञ्चते कर्हिचित् दत्ते च रकग्राह्यं प्राणोपेते लभ्यते पादुकासनशय्यादि गुरूणां यदा तिष्ठं नमस्कुर्यात् तत्सर्वं तादान् पादान्यां न स्पृशेत क्वचित् गच्छता पृष्ठतो गच्छद्गुरुच्छायां लङ्घयेत् नोल्बणं धारे द्वेषं नालङ्कारस्तत्क्षणात् गुरुनिन्दाकरं दृष्ट्वा दावन्दस्य वासयेत् स्थानं वा तत्परित्यज्यं छिन्वाच्छेदाक्षमो यदि नोच्छिष्टं कस्यचिद्देव गुरुराज्ञानुचलयेत् कृत्स्नमुत्तिष्ठमादाय हविर्वदभ्यक्षयेत् स्वयं नानृतं नाप्रियं नैव च सर्वनाति वा बहु न नियोगधरं ब्रूयात् गुरुराज्ञां निभायेत् प्रभो देवकुलेशानां स्वामे त्वं राजनं कुलेश्वर यति सम्बोधनैर्भीतो सच्छरोद्गुरुसन्निधौ मुनिभिः पन्नगैर्वापि गुरुर्वा शापितो यदि कालमृत्युभयाद्वापि गुरुसन्त्रातिपार्श्वपार्वती अशक्ता हि सुराध्यक्ष हि शक्ता मुने सदा गुरुशापेन पन्नस्य रक्षणाय च कुत्रचित् मन्त्रराजमिदं देवी गुरुरित्याक्षरद्वयं स्मृतिवेदपुराणानां सारमेव न संशयः सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाषाय धारणः स सन्न्यासी न वक्तव्या सन्न्यासी ज्ञानतत्परः विजानन्ति महावाक्यं गुरुक्षरेण सेवया न वै सन्न्यासिना प्रोक्ता इतरे वेशधारिणः नित्यं ब्रह्म निराकारं निर्गुणं सत्यविच्छुद्धं यः साक्षात् कुरुते लोके वृत्तं तस्य शोभते गुरुप्रसादता स्वात्मज्ञानम् आत्मारामनिरीक्षणात् समता मुक्तिमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते आभ्रमस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपकं सावरञ्जगमं चैव प्रणश्यामि जगन्मयं वन्देऽहं चिदानन्दं भावातीतं जगद्गुरुं
नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं परत्परतरं ध्याये नित्यमायन्दं कारणं हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निभं स्फटिके स्फाटिकं रूपं दर्पणे दर्पण यथा तदात्मानि चित्तकाभयम् आनन्दं सोमित्युतः अंगुष्ठमात्रं पुरुषं ध्यायेत् च चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरति यो भावः श्रोणो यत् कथयामि ते अजोऽहम् अमरोऽहं ह्यनादि निधनो स्वयम् अविकारश्चिदानन्दो हेणीयां गतो मयान् अपूर्वमपरं नित्यं स्वयं ज्योतिर्निरञ्जयं विरजं परमाकाशं ध्रुवम् आनन्दम् अव्ययम् अगोचरं तथा गम्यं नाम रूपविवर्जितं निःशब्दं तु विजानीयात् स्वभावात् न ब्रह्म पार्वती यथा गन्धस्वभावित्रं कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावत्वं ततो ब्रह्मणि शाश्वतं यथा निजस्वभावेन कुण्डलकर्टकाद्वयं स्वर्णत्वेन तिष्ठन्ते तथाहं व्रतं शाश्वतं स्वयं तथाविदो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीटो भृङ्ग इव ध्यानादत्ता भवति तादृशः गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिण्डे पदे तथा मुक्त रूपे मुक्तास्ते तत्र संशयः श्रीपार्वती उवाच पिण्डं तु किं तु महादेव पदं किं तु समुदाहतं रूपातीतं च रूपं किम् एतद्ध्यायि शङ्कः एतद्ध्यायि शङ्करः श्री महादेव उवाच पिण्डं कुण्डलिनी शक्ति पदं हंसमुदाहतं रूपं बिन्दुरति ज्ञेयं रूपातीतं निरञ्जनं पिण्डे मुक्ता पदे मुक्ता रूपे मुक्ता वरानने रूपातीतं तु ये मुक्तास्ते मुक्ता नात्र संशयः गुरुरधिकनैव नित्यं देहि ब्रह्ममयो भवेत् स्थितश्च यत्र कुत्रापि मुक्तोऽसौ नात्र संशयः ध्यानं स्वानुभावं शान्तिवैराग्यं वक्तराप्ते षड्गुणैश्चर्ययुक्तो हे भगवान् श्रीगुरुप्रिये गुरुशिवो गुरुर्देवो गुरुर्बन्धु शरीरिणां गुरुरात्मा गुरुजीवो पुरुषगन्धर्वाभिद्यते एकाकी निःस्पृहशान्तश्चित्रः सुयादिवर्जितः बाल्यभावेन यो भाति ब्रह्मज्ञानी समुच्यते न सुखं वेदशास्त्रेषु न सुखं मन्त्रयन्त्रके गुरुप्रसादान्यत्र सुखं नास्ति महीतले चार्वाक वैष्णवमते सुखं प्रभाकरे नहि गुरुपादान्तिके यत्सुखं वेदान्तसम्भवतं न तत्सुखं गुरुरिन्द्रस्य न सुखं चक्रवर्तिनां यत्सुखं वीतरागस्य पुनरेकान्तवसिंसानिनां नित्यं ब्रह्मरसं पीत्वा तृप्तो या परमात्मने इन्द्रं च मन्यते तुच्छं नृपाणां तत्र का कथा यथा परमकैवल्यं गुरुमार्गेण वे भवेत् गुरुभक्तिरता कार्या सर्वदा मोक्षकाङ्क्षिभिः एक एवाद्वितीयोऽहं गुरुवाक्येन निश्चिता एकम् अभ्यासता नित्यं स सेव्ये वै वनान्तरम् अभ्यासान्निमिषेणैव समाधिमतिगच्छते आजन्मजनितं पापं तत्क्षणादेव नश्यते किमवाहनव्यक्तै व्यापकं कि विसर्जनम् अमूर्तिं च कथं पूजा कथं ध्यानं निरामये
गुरुर्विष्णु सत्त्वमयो राजस्तमुश्चतुराननः तामसो गुरुद्ररूपेण सृजन्त्यच्यते हन्ति च स्वयं ब्रह्ममयो भूत्वा तत्परं चावलोकयेत परात्परं नान्यत् सर्वगं च निग्रामयम् तस्मात् अवलोकनं प्राप्य सर्वसंगविवर्जिता एकाकी निःस्पृहा शान्तस्तातव्यं तत्प्रसादतः लब्धं वा न लब्धं वा स्वल्पं वा बहुलं तथा निष्कामेनैव पुरुषो भोक्तव्यं यदा सन्तुष्टः सर्वज्ञपदमित्याहुर्देहि सर्वमयो भुवि सदानन्दा सदा शान्तो रमते यत्र कुत्रचित् यत्रैव तिष्ठते सोऽपि सदेशा पुण्यभाजनः मुक्तस्य लक्षणं देवी तवाग्रे कथितं मया उपदेशस्त्वयं देवी गुरुमार्गेण भक्तितः गुरुभक्तिस्तस्तातं ता कन्तर्वे वै मनीषिभिः नित्यायुक्तश्रयं सर्वो वेदकृत् सर्ववेदकृत स्वपरज्ञात्वा चञ्च तं वन्दे गुरुमीश्वरम् यद्यपतीदिताग्निगमा षडङ्गा आगमा प्रिये अध्यात्मानि दीनि शास्त्राणि ज्ञानं नास्ति गुरुं विना शिवं पूजारतो वापि विष्णुपूजारतो धवा गुरुतत्त्वविनश्चित्तत्सर्वं व्यर्थमेव हि शिवस्वरूपज्ञात्वा शिवपूजा कृता हि सा पूजा नाम मात्रं क्वचिद् दीप इति प्रिये सर्वस्वात्मसफलं कर्म धर्म सर्वस्वात्मफलं कर्म गुरुदीक्षा प्रभावतः गुरुलाभात् सर्वं लाभो गुरुहीनस्तु बालिशः गुरुहीनां पशुकीटः पतंगो वक्तुमर्हति शिवरूपं स्वरूपं च न जानाति यत्स्वयं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वसंगविवर्जिता विहाय शास्त्रजालानि गुरुमेव समयाश्रयेत निरस्त सर्वसन्देहो एकीकृतं सुदर्शनं रहस्यं यो दर्शयाति भजामि गुरुईश्वरं ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो ज्ञानहीनो गुरुस्त्याज्यो मिथ्यवादी विडम्बकः स्वविश्रान्ति न जानाति परं शान्ति करोति किं शीलायां किं परं ज्ञानं शीलाया संगप्रतारणे स्वयं तत्त्वं न जानाति परं निस्तारेत कथं न वन्दनीयस्ते कष्टं दर्शनदैभ्रान्तिकारकः पर्जनेतान् गुरुन् दूरे धीरा नैव समाश्रयेत पाखण्डिना पापरता नास्तिका भेदबुद्धया शीलम्पटा दूरधारा कृताग्न बकवक्तृश्रयां कर्म भ्रष्टा स्वमानिष्ठा निन्द्यत्कर्कैश्यवादिनः कामिनः क्रोधिनश्चैव हिंस्राश्चण्डाः षष्ठास्तथा ज्ञानलुप्ता न कर्तव्या महापापास्तथा प्रिये एभ्यो भिन्नो गुरुसेव्या एवं भक्त्या विश्राचित्ताय च शिष्यान्यत्र देवेशे न वदेत् तस्य कस्यचित् नराणां च फलं प्राप्तौ भक्तिरेव हि कारणं गूढो दृढस्य प्रीतिश्च मौनेन सुसमाहिता संकृतकामकी चापि पश्यन्दा गुरुरिति सर्वगुरुमुखात् लब्धं सफलं पापनाशनं वदात्मानि हितं वस्तु तद्द्रव्यं न वञ्चयेत गुरुदेवार्पणं वस्तु तेन तुष्टोऽस्मि सुव्रते श्रीगुरुपादुकां मुद्रा
मूलमन्त्रं च गोपयेत न तस्मै ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः यच्चिन्तये भावित आत्मयुक्तो मुमुक्षुभिः कर्ममयोपशान्तये अनेन यद्भवेत् कार्य यद्वदामि तव प्रिये लोकोपकारका देवी लौकिकं तु विवर्जयेत लौकिकाधर्मतो याति ज्ञानहीनो भवार्णवे ज्ञानभावे च यत्सुखं कर्म निष्कर्मं प्राप्यते इमं तु भक्तिभावेन पठेद्वै शृण्वादपि लिखित्वा तत्प्रसादेन तत्सर्वं फलमश्नुते गुरुगीतामिमां देवी वृद्धि नित्यं विभावया सव्याधि गतैर्दुःखै सर्वदा प्रजपेन्मुदां गुरुगीताश्रैकं क मन्त्रराजमिदं प्रिये अन्यैः विविधा मन्त्रा कलानार्हन्ति षोडशम् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु सर्वपापहरां देवी सर्वदारिद्र्यनाशिने अकालमृत्युहर्ति च सर्वसङ्कटनाशिने यक्षरक्षसभूतादिचोरण्यव्याघ्रविधातिनि सर्वोपद्रवकुष्ठादि दुष्टदोषनिवारिणे यत्फलं गुरुसान्निध्यात् फलं पठनात् भवेत् महाव्याधिहरं सर्वविभूतिसिद्धिदा भवेत् अथवा मोहनं वश्ये स्वयमेव जपेत् सदा कुशदुर्वासने देवी आसने शुभ्रकम्बले उपविश्य ततो देवी जपेताग्रमानसा शुक्लं सर्वत्र वै प्रोक्तं वश्ये रक्तासनं प्रिये पद्मासनं जपे नित्यं शान्तिवश्यकं परम् वस्त्रासने च दारिद्र्यं पाषाणे रोगसम्भवा मेदिन्यां दुःखमाप्नोति कष्टे भवति निष्फलं कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मोक्षसिद्धिव्याघ्रचर्मणि कुशासने ज्ञानसिद्धि सर्वं सिद्धिस्तु कम्बले आग्रेयं कर्षणे चैव वायव्यां शत्रुनाशनं नैऋत्यं दर्शनं चैव ईशान्यां ज्ञानमेव च उद्मुखा शान्तिं जप्तेत् वश्ये पूर्वमुखस्तथा यम्मे तु मारणं प्रोक्तं पश्चिमे च धनागमः मोहनं सर्वभूतानां बन्धमोक्षकरं परं दैवराज्ञाप्रियकरं राजानं वशमावेत मुखस्तम्भकरं चैव गुणानां च विधिर्वधं दुष्कर्मनाशनं चैव तथा सत्कर्मसिद्धिदम् असिद्धं साधयेत् कार्यं नवग्रहभयापहं दुःस्वप्ननाशनं चैव सुस्वप्नादिफलदायकं मोहशान्तिकरं चैव बन्धमोक्षकरं परं स्वरूपज्ञानविलयं गीताशास्त्रमिदं शिवे यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं नित्यं सौभाग्यं पुण्यं तापत्रयकुलापहं सर्वशान्तिकरं नित्यं तथा वन्द्यासपुत्रदम् अवैधव्यकरं स्त्रीणां सौभाग्यं निवर्धनम् आयुरारोग्यमैश्वर्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं निष्कामजापि विधवा पठेत् मोक्षकरमाप्नुयात् अवैधव्यसकामातु लभ्यते चान्यजन्मनि सर्वदुःखमयं विघ्नं नाशेत्तापहारकम् सर्वबाधाप्रशमनं धर्मकामर्थमोक्षदं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं काम्यानां कामधेनुर्वैः कल्पिते कल्पपादपः चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वमङ्गलकारकं लिखित्वा पूजयेच्चास्तु मोक्षश्रियमाप्नुयात् गुरुभक्तिविशेषेण जायते हृदि सर्वदा
जपन्ति शक्ता सौराश्च गाणपत्यश्च वैष्णवाः शैवा पाशुपता सर्वे सत्यं सत्तन्न संशयः। एवं हरि ओम् इति स्कन्धोत्तरखण्डे सनत्कुमारसंहितायाम् उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीता द्वितीयोऽध्यायः। हरि ओम्। अथ श्रीगुरुगीता तृतीयोऽध्यायः। अथ काम्यजपस्थानं कथयामि वरानने सागरन्ते सरिस्तीर्थे तीर्थे हरिहरालये शक्तिदेवालये गोष्ठे सर्वदेवालये शुभे वटस्य दात्र्यामूले वा मठे वृन्दावने तथा पवित्रे निर्मले देशे नित्यानुष्ठानोऽपि वा निर्वादेन मौनेन जपमेतत् समाचरेत्। जाप्येन जयमाप्नोति जपसिद्धिं पदं तथा हीन कर्मं त्यजेत् सर्वं गरितस्थानमेव च। श्मशाने बिल्वमूत्रे वा वटमूलान्तिके तथा सिद्धन्ति कानके मूले च्युतवृक्षसन्निधौ पीतासनं मोहने तु ह्याशिष्टं चाभिष्टचार्के श्रेयं शुक्लं च शान्तर्थं वश्ये रक्तसनं प्रकीर्तितं जपं हरिनाम जपं हीनासनं कुर्यात् हीनकर्मफलप्रदं। गुरुगीता प्रयाणे वा संग्रामे रिपुसङ्कटे जप्यञ्जयमाप्नोति मरणे मुक्तिदायिका सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपुत्रेण संशयः। गुरुमन्त्रो मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा दक्षया सर्वकर्माणि सिद्ध्यन्ति गुरुपूजके। भयमूलविनाशाय चाष्टपाशनिवृत्तये गुरुगीताम्नसि स्नानं तत्प्रज्ञा कुरुते सदा स एव सद्गुरु साक्षात् सत्सद्ब्रह्मवित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशयः। सर्वशुद्धा पवित्रोऽसौ स्वभावाद्यतिष्ठते तत्र देवणा सर्वे क्षेत्रपीठे चरन्ति च आसनस्ताशयानां वा यच्चास्मिन्नस्तन्तोर्पिये वा अश्वारूढ गजारूढ सुषुप्ता जागृतोऽपि वा शुचीभूता ह्यानुवन्तो गुरुगीताञ्जयन् जपन्तु ते तेषां सदर्शन संसार स्वशात् दिव्यज्ञानं प्रजायते संवृत्ते वै यथा तोयं क्षीरे क्षीरे जले जलं बिन्दे कुम्भे अथाकाशस्तथा आत्मा परमात्मने सदैव ज्ञानवान् जीव परमात्मानि सर्वदा ऐक्येन रमते ज्ञाने यत्र कुत्र दिवानिशम्। एवं विदो महायुक्ता सर्वज्ञा वर्तते सदा तत्सर्वप्रकारेण गुरुभक्तिं समाचरेत। गुरुसन्तोषणादेव मुक्तो भवति पार्वती अणिमादिषु वक्तव्यं कृपया देवी जायते। साम्येन रमते ज्ञाने दिवा वा यदि वा निशि एवं विदो महामौनि त्रैलोक्य समतां व्रजेत। अथ संसारिणा सर्वे गुरुगीता जपेन तु सर्वान् कामांस्तु मुञ्जन्ते श्रीसत्यं ममुभाषितं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं धर्मसारं मयोज्झितं। गुरुगीता स्तोत्रं नास्ति तत्त्वं गुरुपरं गुरुदेव गुरुर्देवो गुरुर्ब्रह्म धर्मो गुरुनिष्ठा परं तपः गुरुपरं नास्ति त्रिवारं कथयामि मे। धन्य माता पिता धन्यो गोत्रं धन्य कुलोद्भवां धन्य कुला वसुधा देवी यत्र स्याद गुरुं भक्ततः। आकल्पजन्मकोटीनां यज्ञव्रततपक्रिया ता सर्वान् सफलां देवी गुरुसन्तोषमात्रता श्रेयमिन्द्रियं प्राणाश्चारिथ स्वजनबन्धुताः
मातृकुलं पितृकुलं रुरेव संशया मंदभाग्या ह्या शक्ताः ये जना नानुपन्मते गुरुसेवासु विमुखा पंचते नरकं शुचौ विद्याधनं बलं चैव तेषां भाग्यनिरर्थकम् येषां गुरुकृपा नास्ति अधो गच्छन्ति पार्वती ब्रह्मा विष्णुच रुद्रश्च देवता पितृकिन्नरा सिद्धचारणयक्षश्च अन्ये च मुनयो सज्जना गुरुवाय परं तीर्थम् अन्यतीर्थनिरर्थकं सर्वतीर्थमद्यं देवी श्रीगुरुशरणाम्बुजम् कन्याभोगरता मन्दा स्वकान्तया परान्मुखा अतः परं मया देवी कदि कचिदश मम प्रिये इदं रहस्यम् अस्पष्टं वक्तव्यं च वरानने सुगोप्यं च तवाग्रे तु ममात्मप्रीते सति स्वामी मुख्यगणेशानां शैव आदिश्च पार्वती न वक्तव्यं महाभावे पादस्पर्शं कुरुष्व मे अभक्ते वञ्चके धूर्ते पाखण्डे नास्तिकादिषु मनसापि न वक्तव्या गुरुभीता कदाचनं गुरुवो बहवः सन्ति शिष्यवृत्तापहारकाः तमेव दुर्लभं मन्ये शिष्यहत्यापहारकम् चातुर्यवान् विवेके च अध्यात्मज्ञानवान् भुवि मानसं निर्मलं यस्य गुरुत्वं तस्य शोभते गुरुवो निर्मला शांता साधतो मितभाषिणा कामक्रोधा निर्मुक्ता सदाचारा जितेन्द्रिया सूचकादि प्रभेदेव गुरवो बहुषु स्मृता स्वयं सम्यक् परीक्षार्थं तत्त्वनिष्ठं भजेत् सवे वर्णजालमिदं तद्वद् बाह्यशास्त्रं न लौकिकं यस्मिन् देवे समभ्यस्तं स गुरुसूचकाः स्मृतः वर्णाश्रयमुचिता विद्या धर्माधर्मविधा विधीन् प्रवक्तारं गुरु विद्ये वाचकं त्वयि पार्वती पंचाक्षर्यादि मंत्राणाम् उपदेशाष्टा तु पार्वती सुगुरुर्बोधका भूयाद् उभयोदय वर्तमः मोहमारणवश्यादि तुच्छ मंत्रोपदर्शनम निषिद्ध गुरुरिष्टाहु पंडितात्मतदृष्णः अनित्यमिति निर्दिश्यं संसारं संकटालयं वैराग्यं विशदति या स्वगुरुविहिता प्रिये तत्त्वमस्यादिवाक्यं नापुदिष्टं तु पार्वती कामाणाख्यो गुरुवा प्रोक्तो भवरोगनिवारकः सर्वसन्देहरहितो सर्वसन्देहसन्दोहनिर्मूलं विचक्षणः जन्ममृत्युभयज्ञो यः स्वगुरु परमो मतः बहुजन्म कृतात् पुण्य लभत्या सौ महागुरु लब्धोर्वानुपृष्पनर्याति निश्चा संसार बान्धवान् एवं बहुविधा लोके गुरया सन्ति पार्वती तेषु सर्वप्रयत्नेषु सेव्यैः परमो गुरुः निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्टसंकल्पदूषितः ब्रह्मप्रलयपर्यन्तं न पुनर्याति मत्तर्भवान् एवं श्रुत्वा महादेवश्चस्ततः अत्यन्तविलम्बेन शङ्करं परिपृच्छति पार्वती उवाच नमस्ते देवदेवात्र श्रोतव्यं किञ्चिदस्ति ते श्रुत्वा तद्वाक्यमधुना दृश्यं स्यादिद्वयं नतः वयं मूढा स्वयं मूढा मृत्युवेता सुकृताद्विरक्ते गता
दैवा निशंगा दूर का गगगी तेषां तु का गतिः श्री महादेव उवाच शृणु तत्त्वमिदं देवी यदा व्याख्यते परा तदा साव पार्वती तदा सर्वाधिकारीति प्रोच्यते श्रुतिमस्तकैः अखण्डीकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयं स्वात्मनिं सन्दर्शितं येन स भवेद्दस्य दैशिका जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरुभ्यां तत्र सर्वेषां राजाय परमो गुरुः मोहादिरहिता शांतो नित्यतृप्तो निरामया तृणीकृत हे विष्णु वैभवा परमो गुरुः सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्रो निश्चलमाश्नुते अखण्डैकरगास्तारस्तुप्तो हि परमां गुरु दैवादैतविविद्युक्तः स्वानुभूतिप्रकारककार्षवास्मि अज्ञानान्धमदेशस्था सर्वज्ञ परमो गुरु यस्य दर्शनमात्रेण ज्ञानम् उत्पाद्यते स्वयं तस्यै कृष्णदेशिकेन्द्राय यस्य दर्शनमात्रेण मनसा साता प्रसन्नतः स्वयं भूयाच्छ्रुति शान्ति स भवेत् परमो गुरुः सिद्धिजालं समालोक्य योगितां मंत्रवादितां तुच्छाकार मनोवृत्ति यस्यासि परमो गुरुः स्वशरीरं पश्यन् तस्यात्मदर्शनार्थं या स्त्री कनको मोहन्त से भवेत् परमो गुरुं मौनं वाग्मिनी तत्त्वज्ञो विद्याभूषु शृणु पार्वती न कस्मिन् मौनिनां लाभे लोकोऽस्मिन् गति प्रिये वाग्मीमुत्कट संसारमार्गपुरुषं यन्तोऽसि संशयस्तेषु संयुक्तमेद्भूतहरिः गुरुनाम जपोऽपि द्विषि बहुजन्मार्जितान्यपि पापानि विलयं सूर्यं नात्रे सन्तनारतिं श्रीगुरुमृस्तरं देवी गुरुर्सन्दृशास्तिरः गुरुध्यानसं कर्म नास्ति महीतले कुलं धन्यं बलं शास्त्रं बान्धवास्तोदरा इमे मरणेनोपयुज्यते गुरुरेको हि तारकः कुलमेव पवित्रं स्यात् सत्यं श्रीगुरुसेवया तृप्ता स्वस्फुरुकला देव ब्रह्मद्या गुरुतर्पणात् गुरुरेको हि जानन्ति स्वरूपं देवमच्चवयं तज्ज्ञानं तत्प्रसादेन नान्त्यता शास्त्रकोटिभिः स्वरूपज्ञानशून्येन कृतं पाप्यकृतं भवेत् तपोजपादिकं देवी सकलं बालजल्पवत् शिवं केचिदपि केचिद्विदित् केचित् शक्तिदेवमिति ज्ञाता विवदन्ति वृथा नरा न जानन्ति परं तत्त्वं गुरुदीक्षा परान्मुखः ह्यान्तपशु समाहेते स्वपरिज्ञानवर्तितः तस्मात् कैवल्यपि सिद्ध्यर्थं गुरुमेव भजेत् प्रिये
गुरुं विना न जानन्ति मूढास्तत्परमं पदं भिद्यते ग्रन्थि छिन्द्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते सर्वकर्माणि गुरुकरुणाया शिवे कृताया गुरुभक्तेस्तु वेदशास्त्रानुसारतः मुच्यते पातकात् घोरात् गुरुभक्तो विशेषतः दुस्संग च परित्यजं पापकर्मं परित्यजेत चित्रचिह्नमिदं बाह्यस्य तस्य दीक्षा विधीयते चित्तत्यागनियुक्तश्च क्रोधगर्वो विवर्जितः दैवभावपरित्यागे तस्य दीक्षा विधीयते एतल्लक्षणं संयुक्तः सर्वभूतहिते रतं निर्मलं जीवितं यस्य तस्यै दीक्षा विधीयते क्रियया चान्वित पूर्वं दीक्षाजालं निरूपितं मंत्रदीक्षामिभं सांगोपांग सर्वशिवोदिकं क्रियया स्याद्विरहिता गुरुसायुज्यदायिनीं गुरुदीक्षा विना ओका गुरु त्याच्यापरनालका शक्तो न चापि शक्तो वा दशकांघ्रि समाश्रितात् तस्यं जन्मास्ति सफलं भोगमोक्षफलप्रदम् अत्यन्तचित्तपक्वस्य श्रद्धाभक्तियुताय च प्रवक्तव्यमिदं देवी ममात्मा प्रीतये सदा रहस्यं सर्वशास्त्रेषु गुरुशास्त्रमिदं शिवे सम्यक् वक्तव्यं साधकस्य महात्मनः सत्कर्म परिपाराकश्च चित्तशुद्धस्य धीमता साधकस्यैव वक्तव्या गुरुगीता प्रयत्नता नास्तिकाय कृताज्ञाय दाम्भिकाय चटाय च अभक्ताय विभक्ताय च वाच्ये न वाचेयं कदाचन श्रीलोलुपकाय मूर्खाय कामोपचेतसे अनित्यकाय न वक्तव्या गुरुगीता स्वभावजतः सर्वपापप्रशनं सर्वोपद्रवोपकारकं जन्म मृत्युहरं देवी गीताशास्त्रं श्रूयेत् श्रुतिसारमिदं देवी सर्वमुक्तसमात्मना ज्ञातव्या तद्दृशे पुंसां विना पुरुपदे बहुजन्मकृतार्थात् पादयर्थे च रोचते जन्मान्धनिवृत्त्यर्थं गुरुमेव भजे सदा अहमेव जगत्सर्वम् अहमेव च जगं परम् एतज्ज्ञानं यतो भूयान्तु गुरुं प्रणमाम्यहम् अलं किल विकल्पैषरहं चैव अलं विकल्पैरहत्वेन च प्रियतोऽपि स्थितं रिवत्वा निर्मलां सराचरम् इदं रहस्यमलं वेज दर्शितं वे गुरुरेव च संशयम् आचार्यं नादिर्मध्यं च कार्यमात्रं नामघोषं च ध्रुवं नो जागर्ति जने वर्णो न भवति पुरुषो नपुंसकं न च क्षीरस्त्री साकारं वो विकारं न अनिवार्यं नास्ति पुण्यं च पापं च शौशल्यं शीनोत्तलं
तत्त्वमेवकं सहजं सम्भाषं तद्गुरुं तं नमामि। नित्याय सत्याय चिदात्मकाय नव्याय भव्याय परमात्मकाय सुहाय बुद्धाय निरंजनानां हे नमस्तु नित्यं गुरुवे शेखरां सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने नमः। श्री गुरुमाताय प्रकाशन्तमूर्ति सत्यानंदं स्वरूपं बोधैकसुमुखवाञ्छितं नमो नैवेदान्तविद्याय तस्मै श्री गुरुवे बुद्धिमानीशो नमस्ते नाथ भगवन शिवाय गुरुपिणो विद्यावतार वीरध्वं गुरु हुकारच्च विवाणी च नवाय नवरूपाय परमात्माकारिणे सर्वज्ञानानि तेया वेदज्ञानं विच्यते प्रभावसे स्वतंत्राय दयाक्लुप्तविग्रहाय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भक्तरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विस्मर्शाय विमर्शिनं प्रकाशितं प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तात् प्राशवे पृष्ठे नमस्कृध्वं सदा मच्चिदरूपेण विदेहि भवदारसया श्रीगुरुं परमानन्दं वन्दे ह्यप्यन्तविश्वसं स्वतंत्राय दयाक्लुप्तविग्रहाय शिवात्मने परतंत्राय भक्तानां भव्यानां भक्तरूपिणे विवेकिनां विवेकाय विमर्शाय विमर्शिनां प्रकाशेनां प्रकाशाय ज्ञानिनां ज्ञानरूपिणे पुरस्तापश्चर्यो पृष्ठे नमस्कृताद्वर्षा सदा मच्चित्तरूपेण विदेहि भवदायसकं श्रीगुरुं परमानन्दं वन्देऽहमित्यग्रहं तस्य सन्निधिमात्रेण चिदात्मानन्दाय ते मनः नमस्तु गुरुवे पुरुषं नमस्तु गुरुवे तुभ्यं सहजानन्दरूपिणे यस्य वागामृत हन्ति विषं संस्कारभञ्जकं नाना उपयुक्तदेशेन तारिता शिष्यसन्ततिः तत्कृपादर्वेदेन गुरुचित्पादमच्युतम् अच्युताय नमस्तुभ्यं गुरुवे परमात्मने सर्वतन्त्रज्ञानतन्त्राय चिदाघनाय धनेन्द्रमूर्तये नमो चित्ताय गुरुवे विद्यते विद्यारम्भं गुरुपीणे गुशिष्यं मन्त्रार्गपटवे कृपा विशोषन्दवे ओमुच्युताय गुरुवे शिष्य संसारसेतवे भक्तकार्यैकसंज्ञाय नमस्ते चित्सुखात्मने गुरुनाम समं देवे दैवन पीता न च शान्दवा गुरुनाम समास्वाधि गुरुनाम समास्वामी नेदृशं परमं पदम् एकाक्षरप्रदातारं यो गुरु नैव मन्यते ज्ञानयोनिशतं गत्वा चाण्डत्लेप्सि जायते गुरुत्याग भवेत् मृत्यु मंत्रादाग हरिद्रता गुरु समंत्र परित्यागे रौद्रं नरकं प्रजेत यस्य प्रसादान्नेहमेव सर्वं मय्येव सर्वं परिकल्पितं च इत्थं विजानामि सदा रूपं सत्यं श्रीपन्नं प्रणतोऽस्मि नित्यं
अज्ञानतिमिरान्धस्य विषयाग्रास्तचेतसाः ज्ञानप्रभाप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो इति श्रीगुरुगीतायां तृतीयोऽध्यायः। इति श्रीस्कन्दपुराणोत्तरखण्डे सनत्कुमारसंहिताम् उमामहेश्वरसंवादे श्रीगुरुगीता समाप्तः। हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ध्याये नित्यं महेशं रजगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पज्वलाङ्गं परशुमघवराभित्यस्तं प्रसन्नं पद्मसेनं समन्तात् सूतमर्गणं विप्रा चन्द्राकल्पप्रसन्नं ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वंदे देवोपतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयञ्चवन्दनं वंदे शिवं शङ्करं वंदे शिवं शङ्करं। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।